Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam. Ngayon nga ning Miyerkules, kaya king Kwentuhang Katoliko, kaya po king kay katamong Archdiocesan Radio Station. 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Kayabeyo, Potambengi, ngening Nostalgia Filipina. Potambengi. Pero kaya Kayabeyo, ngening Kaugtuang Aldo, kaya ni katamong programa Kwentuhang Katoliko, is such po ini, paborito yung chocolate, balang summer, winter, spring. Yun ang tama. Alam ang 4 season. 4 season chocolate. Sabi, magulutan. Manong kisa ka pa, magulutan eh. Nandun ka pa magulo. Fallen. Fallen. Ayan. Anyway. So, napuning discussion tamo napon ni Tita Karen tungkol pa mo rin king social media. At naning impact na nini king Karen kayanakan, kaya katamong pamilya, king society, naning advancement na, nanuya in bad side na mo naman iting teknolohiya. What? Mig-enjoy ko kitang episode tamo na po na. Kaya be tayo nang sila gita kaya be tayo. Kim estudyante from Colegio de Sebastian. Taga Guagua. Pulong Masle. Ampoy, Tita Doris. Tita Doris live. Papuntahan niya. Papuntahan niya ba? Ato meeting nandin eh. Okay. Datang na ka nung malilitya mo. Hi, Miss Doris. Ingat sa biyahe. Pero, Satch, isundo tayong pisasabihin about social media. Ika yan eh. Ayan halimbawa ngayon maka-live tamo king kanakong Instagram account. Yan, yung social media yan. Instagram yan. Saguli. Itanggewa mong experiment na po. Apalo rin taong experiment ita. Alide pa, kaya pa sinabi na experiment siya itang status ko na po. Cute ako. Dakal na reactions tita, ating sad, ating Miley, kay ba't ating may mag-comment. Pato na din natin. Attention ka na. May comment siya pa yung katamong lovely, among Jean. Kinoment na yan. Cute kela. Nananako anong kayo. Share lang po ka. Yan, hanapin mo sa aking wall. Kasi, as I analyze nung bakit tayo ngayon kaugtungal doon, or ipamalas niya kayo, bilis na yung social media. Mag-post ka ngayon, dusol dit pa nga bagya, tinang mag-react, tinang mag-comment, at tinang manakit. Mabilis. Kalupa kanita pa siya, at yung kambuning express, may kadeng makaramdam mo rin siping mong bale. Kaya rin be mo kim bale. Haliwaman detang a bigger crowd like in other deta may mag-comment dita may haliwa lang lugar deta ating taga Ken, ating taga Manila, ating taga teaching abroad. Well, anapin kim napon kasi nung siping bale mo ning kay marine ka pang sabihan mo kayo o ikayong sinabi pin kanita itang nung anti mo keng ating kamburing sabihan cute ko nanin sabi mo cute kupuwa mo napon pero siping mong bale ko kontraya kutsura ng such na nung panyabihan may man may bugsabihan ita kasi marine ka keng siping mong bale pero on social media ka-post ng cute kuha ng such agad-agad malari ng pakibat nining metong katsura na nanong. Itang cute. Bala mo tangkain. Mabilis. At eka marine. Kasi, nung sitahan da ka, nanong ko kontra ka. Agad-agad malyari na sabihin, bakit ikaw rin nga manuan ko? Itang sago diya kay me. Ayan, ikit na itang status. Hindi kayo pa. Yan, hanapin natin. Pero, ngayon, inipis sabihin tamo kasi, nanong social media, sundo tayo, itang napon. Kay ba't kanita, nanuwari social media and Catholics or Catholics and social media or Catholics in social media. Ay, dakal tamo kay Ken. Nano'y responsibilidad tamo, nano'y dapat tamong gagawan. Pero mumunan dili, bayo tayo isundo yung pipagkwentuhan tangay ta. Atin kutang Question. Do you overdose in social media? OD, Do you OD? Nanin mo rin na sabihin ng OD. Do you OD on social media? Wala ting overdose king panulo. Atin mo namang overdose king pamanggamit social media and social sites. Galong yan yung panahon yan yung mayatong karing mga ragula problema. And sometimes it begets larger problems than... Totoo ito. Ba?
o sige, mumunan dili kasi, nano yung malilyari when you OD on social media? OD, buri na sabihin, addicted ka. Are you really addicted to social media? There are signs. Nano Yes. rin signs sa reni. O yan. So, then science na If you spend too much spends time too on much it. time, ne? More than 1 hour Oo. on social media per day is ODing. Unless, of course, part na ning obra mo. Pero nung part na ning obra mo kasi, mabilis eh. There's a sign nung ika-satch. Mm-mm. Nung part na ning obra mo yung social media, timo, itamo, kayong radio station, part na ning obra mo, yung mag-monitor social Yes, media social sites. media. But you know, if it's for work or if you're addicted, kasi Yes. nung for work ya, pilan lang mong sites din kailangan mong i-monitor. 5 to 10 amo mo. At when you start, ka umpisa mo, kayong oras mo, check 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yes. 7, 8, 9, 10. Oh, check. Kaya ba't kanita, every now and then, natin yung interval yan eh. Let's say you check every 3 hours nung ati ng comments, nung ati ng bayong updates. Oh, you do that. Pero balo mo kasi orasan mo yung sarili mo. Ngayon addicted ka, naning sign ning addiction. Ay, well, tapin makababad ka king Itambala Kaya mo. Pati nga po, natsuna ka so rin. naking social kaya ba't atin pa itang wala masakit ka pa siya ka ginamit social media metong yaldo. So, you cannot even fast for an hour na gumamit social media. Marami tang disconnect Yung sarili Yung mo. sarili mo. Paintunan mo na eh. Bala mo yung katawan mo. Panintunanan eh. Oo, tutuyay ta. Yung social media kasi, atin niya naman kanong epekto king utak na rin tao. At yung sasabihan da, being addicted to social media is like being addicted to heroin. Heroin is a drug, pare. yes Makanya ning epekto na. The chemicals that are being secreted with heroin use Yes. are the same for social media. Anya pinitang yikes, mangalgal no kanu nung anti mo may kaka-withdrawal symptoms la dahil Yes. tao. Halos mangalgal la itong kawani may kawani kawang may. na research malapit na kakanya na. Aro, ali pa naman siguro. Pero oray na rin atlula rin eh. Ating house ka rin nga signs na ning addiction. Mumuna tang oversharing, kakadwa, too much exposure, and then embarrassed. Ha? Yan eh. Datang Again. Oversharing. Oversharing. Atin tamang ako sa oversharing king social media. Tang gana na mo, sa share Buri mo. mo, oo. Halimbawa, atin tamang ako sa Nengan many ka. OOTD, ne? Outfit Nanong- of the day. Ganyan. Inisulod ko pong ngayon ngaldo, makanyan. Actually, na kayo medyo cheap na datang eh. Sabi- Kasi, Marami ito. Makapambalik ko po, makanyan. kasi, Neng kahit talaga, ako matuwa na ako, ning ali eh. Good taste does not have any age. Anyway, Okay. sundo tala rin kay katamong pipagkwentuhan na rin eh. Kay batalang, agkat din kay katamong listeners. Nung atin kayo pong questions, comments, or nano mang buring kwento kay kami. Yes. At mumuna, kutnan tayo pa mo rin listeners tamo. Dahil listeners tamo po, kutnan din na kayo man nung gagamit kayo naman pong social media. Of course, ne. At ngayon, yung gagamit kayo social media. O, nanula po rin yung site sa gagamitan nyo. Facebook, Twitter, Instagram. Nanula pa rin nga niwa, Tumblr, Snapchat, Snapchat, ito pa. etc. etc. Line. Line. Iwari chat data. Akin bagay, social media mo naman ito. WeChat, Viber, may haliwa. So, text nila po rin kay kayong questions, comments, pakibato na numang kwento. Karening numbers tamo. Kareng smart subscribers, mag-text kayo. Kareng numero 0918-351-8282. 0918-351-8282. Kareng Globe subscribers naman, mag-text kayo. Kareng numero 0915-954-1303. 0915-954-1303. Kareng Sun subscribers naman, mag-text kayo. Kareting numero 0923-231-4124. That's 0923-231-4124. At ilike po kayo kami official Facebook fan page, Kwentuhang Katoliko. Yan. Talagang social media. Social media. Yes. At bayo tamo po man yung dukin, kay katamong pipagkwentuhan.
pakiramdaman tayo pa mo po ining meto nga kantang pang Quaresma. Quaresma. We carry the saving cross. Mayap abak. Maya paugto, mayap abengi, Ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanausan, Santa Iglesia, Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya liwang balita king mabilog a Pampanga, ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team king Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenimu king DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang pilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Puntalan tayo, dan kapatid ang pakakalayo. Pasyalan tayo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Through the alleys of poverty
Father's will. He leads the way of the cross. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's life and endless glory. Christ victor, through the saving cross, He leads the way of the cross. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's life and endless glory. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Such sundutan na inim kay katamong pipagkwentuhan kasi nandin sasabihan tamo you could overdose on social media. Malyari kang maging addicted kay social media. Ampo pang dakal masanting epekto. Although of course later on siguro ekbal miras katangyan niyo bukas. Balutan naman dakalya masanting epekto ampon dakalya masanting pakinabang ing social media. Pero bayo tamo munta ka rin. Kailangan kasi medyo warning. Bayo kami pasoso hanapin. Dapat baluta mo nung nanoy ning masanting ng epekto. Yes. O yan, Mumunan dili. mumunan dili. According kay tang writer tamo, oversharing. Oversharing. Maisip ko pinandin halimbawa, ating kang vlog. Nang kay, you're posting something that is, halimbawa, it is meant for a limited audience. Yes, halimbawa, yes. itang kay kayong food vlog dati. How was it? Ini kasi oversharing nga nani. When you post something on social media, istong ating kang pinost, agyang pang makalimit ka audience, istong mo muna. It takes a life of its own hanapin. It can go public. Anti mo, iyako mo ating kung ika mo, kunwari, Yes. ating kang shinare. It's only meant for very intimate friends. Itong very close friends. Ako, dening, nino rening at syoking bustan. Yan, di si Kai, Sarah. Nino pa? Yan, di Des. Leomar, Des. Yan, sige. O, pilan tamo mo dapat? Mga, siguro mga 1, 2. makanyan O, oneng, metula ko. Yes. Makalimit ya kay katamo, ini-screenshot ke. Pinost ke. Ayan. Miras na nung nuka rin. Dinwal na kay circle mo. Lalo pa mo nung itang post in audience na is makaset siya king public. Talagang manakit na rin. Lumuwal ya kay circle mo ita. That happens itang maging oversharing. Kaya ini. Nang kaya mo intention, pero it happens. Ita nga manwan mo nandin. Nang manumpisa akong mag-food blog kanita. That was 2004. More than 10 years. Yan. More than 10 Younger years ago. Tita Karen. Wow. Kaya ita, it was meant for my nieces and nephews abroad. Kasi, Filipino la rin ka akong pangunakan Mamangan lang Filipino food. Potang mo muli larugo, kaya ning kay mag-email ako, kutang da, Lola used to cook this, sarang makanyan. Tang mangutang lain, naning
So, in intention ko mo kanita, isulat na yung history na makanano nalulutong lola mi, niyang mabiyaya, kay ba't ating kong kwento, family stories. O di, it was meant to be for family. Ot niyang mag-post na ako, kabirabra, deng mama, sa miya diwan na lang. Ayan. Mas dakal no ring mama sa mi kakilala, as strangers, kesa ka rin ng pamilya mi. And it was supposed to be for very close family only. Yes. Hindi mi patuknang ko. Kasi deragul nitang audience eh. At emuwasahan. Wow. So, ako mismo, ko talaga yung nasahan nito. Well, alimbawa kaya katamong gagamit social media na alimbawa, ako vlogger ko naman dati. I know the pressure of engaging posts as many posts as you can. Kasi alimbawa, dakal ka audience na Aliwaya pa ita. Aliwayang issue pa itang pressure ita. That's why I took down my site. Pero, yung issue ngayon ni, patsa kasi mag-share ka, emo balo nung nuya miras. Utapin. O biro mong dapat din pangunakan ko mo ilang mamasa kabira bra ting mag-email ka kung ba't Germany kay bata ng makanyan yung email na ako pa may pakirot ko kasi pila niya palang banwang mamasa mag-comment so magparamdam yan ako mag-post in-email na ako how are you anang makanyan kasi naka-mag-post ako itang emo balo nun miras eh so itang oversharing apart bala mo feeling mo reni mo reng mamasake ka so okay, but miraras no somewhere so itang amanwan mo nandin hey dapat intimate audiences kay ba't miraras na nunu ka rin itang oversharing pati nung nani susulod mo pati nung nani kay Itapin kasing masakit yan nga. When it comes to blog sites na bawa yan. Social media ngayon. Atin mo kasing specific form of social media na you can limit your audience eh. Mika makanyan yung measure yung Facebook. Right. Recently. O nanging problema such, nung linimit mo ring mamasake ka, o nandito naman mamasake ka, shinare ding tapin, screen cap pala. Oy, tama sakit siya ita. Ay, screen cap, buri na po sa Bianita, kinopya de, bala mo. Screenshot, pinicture de. So, aliway mismo, atin na pong paralan kayong makanyan eh. Yes. At mabilis la rin anak yung makanyan ngayon eh. Screen cap. Yes. Expert lang yan. Bawa, lang akit karumal-dumal ka hindi ko kahinahinala, malagwa, mabilis, post. Yan. Screenshot, kay ba't tsaka de share. Yung masakit pa kanyan, tita. But siya, atin lang ayalak, something that is meant for limited number of audiences. But siya, sinerde pa karingaliwa. Mika ka misinterpretation ketang nanitang message. Yes. Nya, oita, yung masakit. Kasi kay potang may pagkwento lahi, balakuha ng makanyan, kang makanyan niya mo miras, ang tabat miras na iking makanyan. Example, tin ko mong kakanan, kay ba't kanita, ika mong kasabi ko. Such, lawen may ning kakanan ko. At yung kumong kutang na itang, lawen mo nini, yapin, ining makanya na, let's say, cake. Yung lasa na nini, kalupa na itang lasa na ning makanyan. Itang pengan mo last week ako. Kay ba't sabihin mo ka ako, tita, picturean me. Kay ba't send me ka ako bakong balo. Pinicture ke, pepadala ke ka. Uning kabira-bra ika share me tang nangayam sa serye ni. Tangkay miras na ka rin nga liwa lawan mini aning kayabang harap. Picture ya kesyo. Ala kang makanya na intensyon. Tangkay kumalat na kanita at na kayabang. Ayan, ito yung masakit kanta. Wari. Hindi ka kami interpretation kasi itang original ng intention. Parasan. Itang post ita. Mika kule na kasi may kalat siya. Masakit niya. Much more nung inappropriate photos la. What do we mean by inappropriate photos? Itang nang kay lamong bali. Tangaman mo nan din makadaster la, maka-shorts la, pambalela mo. Bala na yung manakit mo imana. Nang kay wari at chula bro den pengari. Padalado rin pictures. Nang kay accidentally I upload dala in Facebook. So dakal manakit. Ay, araw, tat makanya ni magsusulod. Wait, o kaya, kumalat na kanita. Then mo na manining satchay ni pinicture ni sarili na makasanduya. And the rest is history. Wow!
So careful Yes. kay makanyan, kay social media. Kasi basta siguro yung rule of thumb nung nano maning kay kalinitrato, nung nano maning kay kang shinare, asahan mo maging public kita. Porket sinabi mong for such only. Yes. Nang kay aksidente ka mismo public me o nung nanong Nalaman tuloy ng sambayang Pilipino. At masakit pa kanyan. Halimbawa, kareng nga pamilya, amamasyal. Metong kareng advice is do not super exposed everything about your family, about your lakad. Yan. Kasi yan, maging trigger yan kareng marokas gagawan. Then, igating kahina-hinalang gagawan. Halimbawa rin yung robbers, yung thieves, makanyan. Yung mapanako, the kidnapper, makanyan kaya gagamitan dyan naman yung social media. Totoo yan. Kasi mo, in the US, it's happening more than kay ni kay Katam. Pero bala mo kay ni kay Katam mo, manumpisa na naman Itang picturean daw rin nga anak da, may tangkay kwento da pa mo, atin yung 5-year-old mo. Ining anak ko ngayon ni, every Wednesday, pupunta ya kaya ning mall ay ni, o kaya ning coffee shop ay ni. Pero, atin may nakit, kidnapper. O ita, may trace ya. O di, nabat niya. Pena yan O mayari, nakabalat kanita. Nyay. O yan, jadi yun ang naman ang exposed naman masyado. Yan. So, nano ita, overexposed. Overexposed. Puta sinabi mong overexposed, aliway ta nga manon ko kay kanan din itang such may litrato yung makasando. O kaya, yapin ta actually. Actually, hindi naman magagamit na naman ini. Ayan, sabi dapin. So, endangerment. Deni nga anak. Halimbawa, ritang anak. Yan. May endanger la kasi inagamitan na rin predators na to endanger your child. Halimbawa, nung may picture yung mga niyan. Wow, kaya ni kay naman. Patirugureng kaklase na ning anak mo. Mga endanger, pauli na post na post. Every other Sunday, dening nga nakarin, pupunta ala kayo ning kesyo, mo. Nung atin rule kanita ang ini na matutuki Nyang mo muna earlier times, balam naman ancient history. Kanito, niyang bayo-bayo yung internet, atin unwritten rule, you do not post pictures of children. Yes. Lalo na, itang atin specific place. O nangini kasi, ay, kakyot na nini nga na kainin. Picture. Post. Yan. Nakita na tuloy. Wow. At sabi dapin Kenny, itang uling bawa, high-tech na ngayon, atin ng kanina, yung geotagging, atin ng baluda na nung nukarin niya. Atin ng location ng GPS. Nang kay, bawa din, mag-post tungkol ka ng anak daking recital, recognition, ding lagyuda rin grandparents, din parents jobs, makanyan, maging way laban kanta, akwado rin details na rin family, ban kanta rin ng tulisan, akwado tiwala rin ng anak. Delikado kasi yan magagamit ng social media marami kakapasbulyan naman ng social media karening gagawang mayap awa naman makanano nga ilagawang mayap anang kalagwa no kasi balutan naman atin temptations at ita mo nga naintindihan tamo nung nanimburi na sabihan ng temptation map na mo nung anti mo yung temptation kaya mamangan mundakal o kaya maglakwat siya. Sana makanyan mo yung temptation. O nembalutan naman, natin aliwan tao, aliwang klase yung temptation kareli. Tapin, gawang masanting. At nengkay, adyang aware laking makanyan, istong anang karakala temptation, pigilan ng sarili da. May nakit lang cute anak, may bugdeng kidnapan. O yun. Tangkay, dusol dit akakit dan nung nukarin niya pupuntay ni nga na kay ni. Opo, tangkay kanita. Balutan naman natin makanyan klaseng tao Eta na dapat sigurong pagkailay eta na lilingad such. Natin talagang makanyan. O ika, bala mo, sinopan mo na la. Tapin nga. Yan, kasi sabi natin, some social media sites eliminate the location tags and photos. Hindi naman makanyan. O But not all do. Kay ba't kanita, nung anti mo naman, sige, na mo anak,
Anak ang kayabang, post na kang post. Ating kong designer shoes, ating kong designer bags. Ating kong Balenciaga, ating kong ating kong Dolce & Gabbana. Ano para ta? Marie France Gerbeau. Actually, ugaling kaya yan eh. Biglang yaman. Ayun nga. Deng maniglo, makanyan la ugali. Kasi den tutong makwalta, darugo pangalandakan yan. And atin po yung research ne, atin ko nga basang article, then tunay makwalta ila online. Alila. They'll just invite you for lunch if you want to meet them. Kaila mo rin. Ating kumbalo, online la social media, pero ang galang manalbe, mo akit mag-post. Alila. Gano'n na lang sila. Kay ba't newsfeed lang? Newsfeed. Mag-Twitter ka pa ako. Nanong silbi ng Twitter Nalawin ka. ko, muwan. Balita. Sa New York Times. What? Daily Inquirer. Nung nano-nano ring subscriptions na. Akit mo naman nung nanula. Wait, tapin akit mo tang, kaya pimbi ka social branding mo naman kay social media. Kasi, halimbawa, what you do in social media reveals who you are. True. And what kind of person you are. Halimbawa nung mapaniglo, post na kang post kayo. Sabi na rin tao na, ay, ini tao, ini makanyan. KSP. Diba? O kaya naman dito ako ng narcissistic, din mahilig ba mag-selfie. Ako, guilty ko, Ken. Ay, narcissistic ka. Ano na ako, man? Mahilig ko mag-selfie. Ating makanta yan. Ating complex something. Wari, pepadala kang article ay taki ka. Oo. Wari pala. Pero itan social branding. Tsaka may automatic branding mo naman na kaya yung makanyan Patsa, you are against them, agad na kang labelan na makanini. Although, naman totoo. Saan ba? Wala na kang politika makanyan. Yes. Hindi ka ka-branding agad. React na kang react, kay kami misit. O kaya, pupurian ming sarili mo. Sarili mo, ayun. Kaya mahirap yun. Those are the hazards Wow. in social media. Actually, agyangay ka kasi makanyan, nung atin ka mong tendency, agyangay na ka man makanyan talaga, istumpeno sigan mo ita, gawa mo kay social media, maging makanyan kay What do you mean? O itangaman man mo pin. Narcissistic, detang KSP, detang, naning sabi mo nandun? Itang, sabi ko, kakalingon ko na. Ayan. Anyway. Itang gawa mo ng gawa kasi, unlike in real life, nung abe may mama mo, nung abe may lola mo, itong gawa mo ng gawa, ito, pupurian mo yung sarili mo. Makorek kayo Sach, patugot ka, nakanita. Naning sabi mo kanita, sasabit na kang mamuno ka rin? Sasabit na aking balag. Balag ko ayan o kaya sasabit na aking punbiabas. Pero kaya po ito sila sin peace. Kaya social media, era kay sabi, tagyano ka rin, like na ka pa. Itang, era kasi kaso, basta, kayo matutulala pa. Matulala pa. So, ka makorek. Unless, den kaluguran mo, kalupador yung kaluguran ko. Ay, era ka like, sanda ka kayong telepono. Ano naman pinagagagawa mo? Ayan. Anyway, so there's a danger, in-danger ni of overexposure, ampong oversharing. Yes. Tutuya talaga. And when you expose yourself, most probably, lapitin kang disgrasya. Kaya disgrasya ngayon nang kaya landan, alang remedyo Nyapin medyo kalakalali mo dapat. Yes. Tutuki Sach. Atin pa pwera kanini. Deng first three So, mumuna, itang amanwan tanan din. Oversharing. Ini-exposed ka. Overexposed. Talagang harm. Yes. May kaperwisyo ka talaga. O ining katlo. Yung embarrassment naman. Uling ketang yapin nga maging bunga na nitang pamag-overshare at pamag-overexpose. The embarrassment naman. On the side of those who receive your post, mag-react la sometimes violently, although not intended na makanyan dapat i-comment pero uli nga kakit ng maniglo kaking makanyan. So, tsaka mo, yung example na niniyata kay ning embarrassment,
Deng pengari, Mm-mm. share ng share tungkol ka rin nga anak da. Mm-mm. O, ngayon, saguli niya mo, 5-10 years bala mo, anang kabilis. Mm-mm. Nung anti mo, share na kang share, kaya ni litrato da rin nga anak mo. Balong naman din pengari tamo, neng kay. Bad time, Ano ne? pang, tapotang mandilo la rin nga anak. Share niya. dala, pat Share picture dala. doon. Baby la pa mo kanya, Mm-mm. Kaya, ay, lawen, may anak ko ngayon niya na, niyang malatiya laya sa lola na kanya. Can you just imagine, nung ininganak mo ngayon ni, after 15 years, meging nanuya, meging, let's say, mika posisyon niya kining organisasyon da. Kay kabira bro. Akal ang throwback photo na. Wa. Pinost ng mana, anbawa, 15 7 years ago, 15 years ago. Ay, tane, embarrassed siya. Wan naman. May pakarinayar ko yung anak niya, pinmakakalalita mo po. May biktima akong makanyan kanita. Hey! Kasi rin kaluguran tamo, kaya beta mo king pisamban. Akal kaldoret ang I've been I've been using Facebook for since 2007 I think. High school nang dinelete ko nito muna akong Facebook uli karetang overused king makanyan akal kaldoretang minuna akong pictures, etang muna akong selfie, makanyan-kanyan, detang epauso, balamit ang picture kong epauso yung nasi kanita. Na? Ito makatang itsura. Deng listeners na nang balang mag-imagine kanito. Na ano ko itsura. Kaya ba't sinaguli, akal-kal dala. May mag-comment. Yan, comment. Kanyan. Ang kaking embarrassed ko. Pakarine ka. May pakarine ka. Ba't sinama ako? Yan, depende niya biyan ang koretang may mangal ka lang, poretang may mag-share. Poretang may mag-comment. May patay na ka na naman kanya. Tapi ni effect na ni tati tayo. Uli nang oversharing tamo king social media. The bunga is the embarrassment. Ay, nung anti mo, I imagine ko, baby girl mo, ngawas na kaya. Nya mo muna, ani katulay mana, nung nanu-nanuyangan mo pupost, etapin, pictures na niyang marusing niya, pictures na niyang 3 years old yung mamangan niya, pating buwak na, pati buwak na mamangan. Takay, after how many years, baby girl, meging PPC president yan. Ayan, kakalkal daw rin. Palagay mo, para gumanwala kaya, itong wala makasiran credibility ne. What? Deng makanyan kasi, okay mo, nung deng kaluguran mo, ilamanakit Oneng ta. What? Ay, sus Mariosep, itong makanyan, makakalalita mo kasi, o yan, yung maging epekto na naman. Kaya katamo, huwag gagamit yung social media. And sometimes we share the same embarrassment Kaya may papangalkalta na mong picture and then it turned out to be fun. O yan. Nang kay bud kayo mo tutula lamang tutula kay nung nano-nano la pa post, isipan. Tanong ka baby girl, maging CEO na yung metong kumpanya Ay, sus Mariosep. Makarinir guing pema mag-post ng mother dear. At gano'n, Diyos ko. Kaya nga, we need to remember, we have all the dignity as persons. Nya patsama kanyan, taping magic rule, Ano magic the rule? magic rule. The golden rule pala kay social media. Magic rule. Magic rule. Magic pen. The golden rule kay social media, sabi rapin, think before you click. Before you click the post label, you think first, nung ini-post kay, makanyan kutsura kene. Opo nga kalkalde, di pa kanano uta. Ba, makanta na considerations. O kaya patchay ni pinost kina kayang feel na nitang i-post kong tao, makanyan. Makanyan kesyo. Yan. So thinking before clicking. Yan. Nako, sige kapamo. Bayo kataman yung kay kay katampi sasabihan, pakiramdaman ta, lapa mo purening, paganaka, kay katamong kanta, nanining pakiramdaman Sacred ta. Heart Surrounded. Hey, that's a traditional Catholic hymn during Lent. And Passion. Actually, Passion tied yan Sacred Heart Surrounded. Pakiramdaman And then, tayo po. atin mo naman po maki-birthday. Yes. Pakiramdaman ta mo.
Makiramdam king sunis ni milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, alas 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Masayang Aldo ning Kebaitan para po kay kayo, Monsignor Joel Tubig. King Lagyo na po ning kay katamong Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. Makisan metong kami, King Tula at Saya nining Aldo ngayti. Ini po yung kay kayong Archdiocesan Radio Station Administrator. Si Father Pep Bakay po ini, pasibayo po, maya pa oras, at dakal pong salamat kay kayungan. Kenny, tamo pa mo rin po, king kwento, ang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. May buko na pong papagkwentuan ni Satch kanini. Ano la rin kayang atutupan keng social media? Ayan, nandin, ngayon pa mo, tinako na ng mga kakalkala video. Sinare da pa, tang parody na nitang kung ako'y bata pa na itang video dari bunak at ibudak. May kapatad mi pamusit king Facebook. May tane, anak lang mi pamusit, pinost do king Facebook. May mag-share da, may mag-repost pa. Yan, linto tuloy. Nakalalam mi pati, malalim mi papatera ni mi kapatad. Tamang kung kasimplya na dapat private life ito ne. Tama kanta. Yan, oversharing. Oversharing. Kasi, dapat ang innocence dire ng anak. Medyo ma-expose na. Kasi, bawa ito. Itang simple damong pate anak ne.
Wow. Mapopost kay Facebook, masishare pa, at nang kay miyaliwang comments, ing mitataladtad, uli na ning public wala ring manakit. King, ketang post ay ta. Wapin. So, ing isipan ko kanini, Tita Karen, nanay maging epekto na kaya nitang makanta ka rin ng anak. King future da. King paintungol niya. Halimbawa, nung mamag-college na lang, mamag-graduate na lang, ikaw obra, laki, ba't makantay makalkal? So, yan. Yung overexposure mo naman yan, miraras to embarrassment. So, makananin. Nakakarin eh. At saka, masanting kayong makanyan. Puta mong anti mo sach ne. Ana ng kalwat, yari na. Kaya lingwan mo na. Kaya di na naman mamuklat. Kalkalanda na naman. Kapin na rakit. Ang kesyo. Makanyan. Bala mong mitataking isip na rin tao. Itanamong ita. Wow, kasi in social media, like videos, photos, are-record na nga ning milabas eh. At naman mo itang buo, itang are-record na. Tamong, halimbawa, king 100% na nimbiye mo, ing masashare mo king social media, mandang 100% eh. 10% mo. Kay pa skin deep pa itang masashare eh. Haliwa pa itang kalalam-lalama na ning pangataw na ning itong tao. Yan, kay may kaka-over, prejudgment. Yes. Nga din yung tao. Prejudgment na rin sa Benita. Atin na lang kaya. Atin na lang uusgahan na nung agad. Bala mo, kakilala na ka. Alida ka pa man. Walang kay, aga na kara. Prejudice. Hoy, makanyan ka, ara. May paisip ko. Huh? Oh. Ano man makanyan na mo. Kasi akalkal kayo tang Facebook pa, tang post makanyan. Oy, ta. Nya, karin may kaka-embarrassment mo naman. Tayong maging boons and goons na ning social media. Makasahop, yes, nung iti gagamitan tamo king mayap. At makakarok mo naman nung iti magagamit kita gustong paralan. Wow. So, nung babalikan tayo, itang mo muna tamang kutang nandin. Do you overdose yourself on social media? Nano yung pakibat? The listeners, tamo po, sige. At inang may kibat nandin ka na ako. Mo ka nung papansin eh. Gusto ka nung anti mo, nang kay kabud ka mo mag-check, makanyan. Tangkay mag-comment ka. Nang kaya na, mo mapansin. Pati nga po niya palang nilabas, ala na kang gewa nung uita mo pala. Yes. Oh. Kasi, really? You are browsing pages. Kita mo ba mag-browse mo nga ita? Pila ng oras yung mag-google. Lalo pa nung mag-comment ka. At nung mag-post ka, panahin mong ma-upload yung po-post mo. Ken ko walang pasensya. Halimbawa, nung po-post mo photos, mahigit lang at $1. Hay, what naman mag-post ka nga $1? Halimbawa, atin ko ang event, makanyan Ay, ati rule ken kasi. Yan actually, na nobody follows that anymore. Kanita, ing rule, is tong anti mo, ating kayong events. Major event ya mo, impost mo at most 30 to 50. Yun lang. Minor event, mo, ating Thanksgiving Mass, Migmisa, Apulo, Dakal Noreta. Kasi, naman kay gana-gana, pati may naliwaya mo step in pari, post picture. Mo halin naman Dapat mamili ka naman. The focal points. Yes, highlights. Highlights, yan. Then mo, baka ni Tela sumawaring, ita nga man 200 photos. Hello. Kailangan pinost mo, nung nanuya, may naliwaya mong position in mag-party kayo mo. Tinas niya mo yung gamat na ning host. Picture? Post. Well, syempre, nung ma-picture ka, mo iwasan ito. As many photos as you can to choose. Filter. Wow. The word kailangan is maka-filter ka. So, oversharing mo naman ito. Nyaya ko na kay, itong akit ko lang mo. King kalagad ko mong mamuklat. Naningawas kanita, newsfeed. Mag-post ko, pero kung mag-scroll. Putang akit ko 200 plus 200 photos. Kanandili mo ako. Masyado marami. Kasi bang kanita akit may kabuuan, naman kailangan sandamukal Apulo mo actually. Ing challenge, nung biyasa ka talagang mag-post, agyali mala mo, apulo la mo rin photos, capture mo na nung naning essence na ning event. Ureta rin magaling nga mag-post. Ngayon, nung kailangan i-post mo pa mo rin 200,
Bang kanita, akit da, nung naning milyari, ay very bad ka kanina. Ay, kasi well, ating problem, eh. We don't Well, see the That means highlights. you do not have the capacity to digest Ayan. and reflect. Mm-mm. Masakit ita. Nung baga king karenderya, karakal mo na karakal mo sinang kutsyangulam yung bala na nung luto mo. Wow. Eh? Isto kasing mag-post ka, imburi ng sabyan, balo me nung makananong may pigunaman. Mm-mm. Balo mo nung nano yung, you have to have the capacity to summarize. Mm-mm. Kasi if you want to, taladtaran mo yung patingapon mo, ay kamayari, patingapon kanta magkwento. So that's not sharing. Yes. You're being a nuisance, istong makanyan. Mm-mm. Annoying na ka. Nang kaya pa natin pa ka rin ng friends ko na, not to mention them, pero nang kaya Wait. not to mention them, pero atin kung kahaluguran, malagad, pero makapagtakan, o dapat ang oversharing sa benta mo, manibat nan din. Nang kaya mag-status niya, pakakaba, makanya, no? Siguro nung sulat may yung bond paper, kagyang apat na bond paper, kasya yung apat na bond paper. Status ito, nobela ito. Nang kaya makatan, bala mo homily mag-status, Ay, atin makanyan. People who try to impress you with their words. Erabalo, the more words they use, the less impressive they are. Kasi, actually, high school, nawari po ang tuturura katamong composition, sasabihan na ito the less words you use, the better. Kasi, nakaman mag-dissertation. Nakamagagawang thesis, nakamagagawang research paper. So, the simpler, the better. Go direct to the point. Yapin, actually, po durot-durot na. Wala na. Nano na. Ayun nga yun, mahirap. Tapos, masakit pa, maging uling instant din pa mag-post na tita. And sometimes, the writing techniques, writing principles, and writing etiquette. Kakalingwan da na. Is right ingstong spelling, punctuations, pati choice of words. Wow. Ay, neng kayo, sumamasa ka. Kayo makanyan. Anting punctuation mark na niniot, bala mo yun, balumpit na ning sentence na word. Itapin mo lang homily. Hindi yaman. Dadaretso. Homily, dapat masanting. Ito wala mo kaya. Mamblol. Kaya ka talaga. Kapamo, greet to pa mo rin kay katamong listeners. Yes, kay din ka makarandam. Din ka na akong anak. Dito sa Sunshine Children's Choir, makarandam lang yan. Ugtuan, uling ding morning shift. Yari na lang. Makarandam na lang radyong ini. Gagawa na lang assignment da. At din kakatama mo nga makarandam. Kaya niking Baritan, Ponduan, Lourdes, Tinahero. Kaya din kakatama mo nga. Santa Lucia mo kakalimuan. Yes, sa Porking Santa Lucia mo naman. At kaya niking San Jose. Oo, dinking Minalin, dinking Pao. Ayan, dan mo na makakirandam king Masantul at itana mong listeners. Yes. Makabebe. Yan. Harayat. Kaya katamo Santa Rita. Of course. Ay, katamiuli ka niya. Iwo pa chay, talagin rit din. Ay, at siyang Marlene, makirandam yan. Makarandam mo naman yan ikaw tuwang Aldoren, kaya katamo kaluguran king Arsobispado. Ay, opo. Siyempre, mag-meeting lakan. Balo nangyari na lakan yan. Umawag to. Hi, Sister Michelle. And hi, at siyang Presi. Hello po. Yan, at may bitin na naman. Kaya katamong kwentuhan. Ariyan tayo po yung episode tamo. King Panalangin. Manalangin tamag, katanda kayo pong manahimik. King lagyo ng ipa. Ang po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa. Miras na naman po yung oras ning kaya kami kapamunan. Papasyagmi, tulami kanitin. Pigkalob mong pami katago na misabi-sabi. Mi papagkwento at miragdagabelwan. Di kiliking kaya kami kasarpantayanan katoliko. Bendisyon mo kami nga sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan at tsukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karing ngeni. Para tila sana maging masaya, pauli na muna maning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan ng katawan ng kaladwa, at lain ilawat mula kinanong mamang kapahamakan. No sakali nga tila mang karamdaman o daralan ng kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karelen kaya kang lugod at lunos. Iyapag mingan kaya kay tiking lagyo ng Asokristong kaya kaming ginu, magari kaya bemut ning banal na Espiritu manggaman king alanganga, Virgen de los Remedios, panalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami, kilagyo ng ipam po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. At yan po mamon pong pansamantala kaya kayo, mikitikitan po tambengi, Nostalgia Filipina, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng bengkay ni pamuni kay katamong Radyo 91.9 Bright FM.
Pamon ko po pansamantala kaya kayo isatch po ini. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngay ni. Ang siyang sa mundo